বাল্যবিবাহ নিয়ে যথেষ্ট বদনাম রয়েছে সিপাহীজলা জেলার। এই বদনাম থেকে মুক্ত হতে প্রতিনিয়ত জেলা প্রশাসন কাজ করে চলেছে, যার ফলে এই জেলায় ১৫০ জন নাবালিকা কন্যার বিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। তাদেরকে পড়াশোনা করার জন্য উৎসাহ দিয়ে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে, যাতে তারা লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। এই কথাগুলো তুলে ধরেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। শুক্রবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন শচীন দেববর্মন স্মৃতি কলাক্ষেত্রে নেয়া চেতনা শিবির কর্মশালায় ভাষণ রাখেন তিনি। सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में 150 से भी ज्यादा बच्चियों को बाल्य विवाह से मुक्त कराया गया, और न ही केवल मुक्त कराया गया, उनको आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन दिया गया, कैरियर काउंसलिंग की गई है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, राज्य स्तरीय इंस्टीट्यूट, जातीय स्तरीय इंस्टीट्यूट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जुडिशियल एकेडमी में भेजा गया उनके पेरेंट्स के साथ, ताकि वो आगे की पढ़ाई जारी रखने में उनको प्रोत्साहन मिले।